joto takuk tai bukuk song pulyana sanja kaham IPF ki political party ni kaisa saklaimu takuk tai bukuk song bisiprum 23 tarik August no chung Tipraland state ho demand de eba Tipraland dabi divos otoba Tipraland sanmani sal nei palai phaimani haikeno boskangni 23 tarik August 2025 আগরতলা আস্তাবল ময়দানো 9টা থেকে 11টা সময় প্রথম বই কাইসা মেসিভ রেলি বিশিংতে ভারতনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীন এড্রেস খালাইয়ে থ্রু গভর্নর রাজ্যপালনি বিশিংতে তৃতীয় এডিসি এলাকা মতো ভারতনি সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক जोंनो सेपारेट स्टेट टिप्रालेण्ड राज्य रेना निंगस्थ ओ डिमांड खालायो आगिन हाइख्लायनो ताख्लाय 23 तारिख अगस्त 2025 আগরতলাও जों पान्दा खालायनाय प्रोग्राम खालायनाय दिल्लीआव ताख्लाय 23 तारिख अगस्त 2025 खालायाव नभेम्बर डिसेम्बर सुदो आईपीएफ टिसिमियाव नॉर्थ ईस्ट नि जत्त सेपारेट स्टेट सामनाय National Federation of New State NFNS ni banner tongkai जों पूरा नॉर्थ ईस्ट नि जे सेपारेट स्टेट सामनाय पान खालायो नभेम्बर डिसेम्बर मासो जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंकै जों जोंनि टिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दोलन अथवा मुभमेन्ट खालायनाय ओ मुभमेन्ट एबा जोंनि 23 तारिख अगस्त 2025 जे टिप्रालेण्ड स्टेट हो डिमांड दे चिनिवा प्रोग्राम को जत ताको बुकसो जरा टिप्रालेण्ड हमजाकनाय नरक संनो सुबादि ताय चिनिवा प्रोग्राम को फाइति ओ कहकमु पुइला नारजाओ